हेलो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। केमन आछो तोमरा सबाई? आशा करछि भीषण भालो आछो और सकलेई सुस्थ आछो। आजके आमी तोमादेर साथे एकटा दुर्गा पूजार महा अष्टमी जे लुक सेटा शेयर करब, चेष्टा करब सेई रकम एकटा लुक क्रिएट करार शाड़ी परे। तो मेकअपटा आगे स्टार्ट करे दिई, तारपर शाड़ी एंड जुएलारि परब। तो चलो स्टार्ट करी, बेशी कथा बोलबो ना। और तोमरा जारा आमार चैनेले नतुन, आमार चैनेलटा एखोनो सबस्क्राइब करोनि, प्लिज सबस्क्राइब करे निओ। आजकेर भिडियोटा भालो लागले अवश्यई एकटा लाइक करो, शेयर करो, नीचे कमेंट करो। और फेसबुक और इंस्टाग्रामे आमाके चाइले फलो करते पारो। नीचे डेसक्रिप्शने देखो फेसबुक और इंस्टाग्रामे लिंक देওয়া আছে, चाइले तोमरा ओखान थेके आमाय फलो करते पारो। तो चलो ताहले आर देरी करछि ना, मेकअपटा स्टार्ट करी। सब फार्स्टे आमी स्किनटाके मयश्चाराइज करे नेब, तार जोन्नो आमी एई मयश्चाराइजारटा अ্যাপ্লাই करब। एर आगेर दिन जे शाड़ीर लुकटा क्रिएट करेছিলাম সেটা তোমরা ভীষণ পছন্দ করেছো, তার জন্য থ্যাংক ইউ সো মাচ। আজকেরটা দেখো কেমন হয়। নেক্সট আমি একটা ফাউন্ডেশন অ্যাপ্লাই করব, আর সেই জন্য মেবেলিনের এই ফিট মি ফাউন্ডেশনটা सो আমি ভালোভাবে ব্লেন্ড করে নিয়েছি। নেক্সট আমি যেটা করব সেটা হলো কনসিলার অ্যাপ্লাই করব। এটাও মেবেলিনের কনসিলার। नेक्स्ट আমি একটা কম্প্যাক্ট অ্যাপ্লাই করব। সো নেক্সট আমি যেটা করব আইব্রোটা করে নেব। করে নিয়েছি দেখো। এবার আমি আইশ্যাডো অ্যাপ্লাই করব। আইশ্যাডোটা অ্যাপ্লাই করা হয়ে গেছে। এবার আমি আইলাইনার অ্যাপ্লাই করব। এখানে আমি একটা ডিপ এনওয়াইবের আইলাইনার অ্যাপ্লাই করছি, লিকুইড লাইনার। সো লাইনার তো অ্যাপ্লাই করে নিয়েছি দেখো। এবার আমি ল্যাকমির আইকনিক এই কাজলটা অ্যাপ্লাই করব। নেক্সট আমি একটু স্মাচ করে দেব।
এইবার আমি মাস্কারাটা অ্যাপ্লাই করব। আমি কোনো আইল্যাশ এখানে ইউজ করছি না। সো দেখো আই মেকআপ তো কমপ্লিট। আই মেকআপ কমপ্লিট। নেক্সট আমি কন্ট্রোল করে নেব। সো কন্ট্রোল কিন্তু কমপ্লিট হয়ে গেছে। এবার আমি ব্লাশটা অ্যাপ্লাই করব। তো এইবার আমি লিপস্টিকটা অ্যাপ্লাই করে নেব। সো দেখো লিপস্টিক ডান। আমি একটা রেড কালারের লিপস্টিক এখানে অ্যাপ্লাই করেছি। সো অলমোস্ট আমার মেকআপ কমপ্লিট। নেক্সট আমি যেটা করব সেটা হলো একটা হাইলাইটার অ্যাপ্লাই করব। সো দেখো মেকআপ তো কমপ্লিট হয়ে গেছে। এবার আমি একটা রেড কালারের টিপ পরব। দেখো ঠিক আছে না? গোল হয়েছে তো। ঠিক আছে। সো মেকআপ কমপ্লিট। এবার আমি শাড়ি আর জুয়েলারিটা পরে তোমাদের সাথে কথা বলছি। সো গাইস, এই ছিল আজকে আমার একটা মেকআপ লুক। দুর্গাপুজোতে অষ্টমীতে তোমরা এরকম একটা লুক ক্রিয়েট করতেই পারো। ভীষণ সিম্পলভাবে করেছি। একটা গর্জাস শাড়ি পরেছি, জুয়েলারি পরেছি, ব্যাস। তো কেমন লাগলো আজকের ভিডিওটা তোমরা আমাকে জানিও। আমার মেকআপের লুকটা কেমন লাগলো সেটাও জানিও। আর তোমরা যারা আমার চ্যানেলে নতুন, আমার চ্যানেলটা এখনো সাবস্ক্রাইব করোনি, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নিও। আজকের ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটা লাইক করো, শেয়ার করো, কমেন্ট করো। তোমাদের সাথে আমার দেখা হচ্ছে আবার একটা নেক্সট ভিডিওতে। তোমরা সকলে ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। টাটা।